ভাবছো ভুলে গেছি? কি ভাবছো ভুলে গেছি? না, ভুলিনি, শুধু ডিস্টার্ব করা বন্ধ করে দিয়েছি। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय। वो है